समस्ते भल अच्छा तो वेल मत कि मन रखीच आसी तो समस्ते मन रखीच तो कहीं भूलबनी नेक्स्ट टाइम भी कहीं भूलबनी मु आसे कि न आसे मत मन रखि शायरी शायरी कौन कहबी मो झील पट माने मो साइड लोक माने कोठी मो साइड रो लोक माने एते पछरे कहीं लेडीज ऑलवेज फास्ट तो तुम मन को फास्ट रे बसिबार थिला मन को लास्ट रे दबार थिला कैपेसिटी नहीं किए कहला कैपेसिटी अच्छी बोली से माने तुमको रेस्पेक्ट दे कि पछरे बसी चंदे वेल आमे तो ओडिया भारी तो बढ़िया ओडिया पाई मो गर्व आमे तो ओडिया भारी तो बढ़िया ओडिया पाई मो गर्व एठी थाए कि कोठी थाए पाळु थाए तेरा पर्व सो हाय एवरीवन again I would like to give up myself it's me your favorite host and dost Rajlakshmi and at the last not the least at the beginning point I would like to give some tips that if you smile at life will smile at you निश्चित कहूँ जदि तुम मैंने वर्तमान को लेकिन स्माइल तुम फेस रे रखिब तो तुम मनकर फ्यूचर भी स्माइल सहित जीव विदाउट स्माइल रे गोटे सेल्फी भी भल आसेनी तो विदाउट स्माइल रे केमती आम लाइफ भल रहिबो वेल मु आसीबा पूर्वर एठी जने भाई के होस्टिंग करूथिले तांको नाडा के कहि परिबो के सिद्धि सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते वक्रतुंड महाकायं सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा जय जगन्नाथ जय मां सरला शुभरात्रि दर्शक बंधु श्री श्री दुर्गा माधव नाट्य संसद घोड़ापड़ा तरफ उपस्थापक सागर कुमार समस्त दर्शक दर्शिका मानक जनाऊँगी अनेक अनेक प्रीतिपूर्ण शुभेच्छा एवं शुभकामना आज अनुचिंता ना का अभाव बंचतु ना का प्रभाव बंचतु ना का अभाव बंचतु ना का प्रभाव बंचतु जीवन आपणकर निज स्वभाव बंचतु गुड नाइट माय डियर विलियम ऑडियंस and first I congratulate you all of you. Now we are going to present our song and musical special program. Really, song have very necessary in human life. Song always created sorrow to cheer, enemy to paint, modify for society and romance for heart. Now we are going to present our song and musical special program. So please keep silence and enjoy orchestra. मीठा मीठा धूम मीठा 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 मुखम करोति वाचलम पंखम लंघयते गिरि जत्कृपा तमाम बंते परमानंद माधवम जहांकर किंचित कृपा मात्र के एठी प्रत्येकटी असंभव कार्य संभव हो पारे पर्वत शिखरे पद्म फुटी पारे अमावास्या आकाशरे पूर्णिमार चांद हो पारे से होछंती कोटी ओडियांक प्राणर ठाकुर जगतर नाथ जगन्नाथ सेतिपई तो भक्तटिए कहे भगतर हिताकांक्षी से भगत वत्सल भगत प्रेम सदा से व्याकुल शुणी से काले खेले भगतर प्रार्थना आकुल नुहे धाम नीलाचल भगत हृदय ता निवास स्थल आसन दर्शक बंधु ऑर्केस्ट्रा मीठा मीठा धूम मीठार प्रथम पर्याय आपण मान सामना को नहीं आसु से भक्ति भावपूर्ण ओडिया जगन्नाथ भजन सीएमओ कालियार श्रीक्षेत्र धाम ए भजन टी आपण मान सामना को नहीं आसुच्चंती अनुष्ठान सुनाम धन्य कंठशिल्पी उद्यमान कंठशिल्पी मिस्टर अजय कुमार आसतु कंठ शुणा जो भाई एंकरिंग करूथिले
ମୁଁ ଚାହିଁବି ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ। ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲ ନା? ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଦୋଷ ଖରାପ ବା। ଭାଇ ଆମର ଦୋଷ ଅଛି, ଆମର ଦୋଷ ଅଧିକା, ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଧିକା। କଣ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିଲେ 12 ମାସରେ 13 ପରବ? ମ୍ୟାଡାମ ତମେ ପାଳି ଜାଣିଛ? ନିଶ୍ଚୟ। 12 ମାସରେ 13 ପରବ ତମେ କଣ ଜାଣିଛ? ମତେ ଏମାନେ କାହିଁକି ନା ଏମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି ଭାଇ। ଆଜିକାଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଝିଅ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ଭାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମାଲ। ମାଲଟା କଣ ହେଇଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ସେଇଟା ତମରି ଭଳିଆ ଲୋକର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ମାଲ ମାନେ ମ୍ୟାଡାମ ବୁଝିପାରୁଛ? ମାଲ କାଉଣ୍ଟର କୁ ଯାଅ, ମାଲ ନେଇ ଆସ, ତାକୁ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ଗ୍ଲାସରେ ଢାଳି ଦିଅ, ତାକୁ ପିଇ ଦିଅ, ପୁଣି ତାକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ତମ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟା। ଜମା ବି ନୁହେଁ, ସେଇଟା କେମିତି? ତମର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମିତି, ତମର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସେମିତି। ଏବେ ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତମେ କାହାକୁ ମାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦବ ଆଉ ତମେ କାହାକୁ ମାନର ସ୍ୱୀକୃତି ଦବ। ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ମତେ ଅଧିକା ଟିକେ ଭାଉ ଖାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ଭାଇ ବାସ୍ତବିକ ଝିଅ ମାନେ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହନ୍ତି, ମେକଅପ୍ ରାଇଟ୍। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ମ୍ୟାଡାମ, ସ୍ନୋ ପାଉଡର କ୍ରିମି ଅତର ତମକୁ କରୁଛି ସୁନ୍ଦର। ସ୍ନୋ ପାଉଡର କ୍ରିମି ଅତର ତମକୁ କରୁଛି ସୁନ୍ଦର। ମ୍ୟାଡାମ ଯଦି ସେତେକ ନଥାନ୍ତା, ଏ ଭାଇମାନେ ତ ଛାର, ତମକୁ ଦେଖିଲେ ପରିସ୍ରା ବି କରନ୍ତେ ନାହିଁ ବୁଲା କୁକୁର। ମଲ୍ଲି ତ ସୁନ୍ଦର, ମଲ୍ଲିଠୁ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ। ମଲ୍ଲି ତ ସୁନ୍ଦର, ମଲ୍ଲିଠୁ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ। ଗୋଲାପଠୁ ସୁନ୍ଦର ଚମ୍ପା। ଉପରଟା ତମ ଚିକଣ ଚାକଣ, ଭିତରଟା ପୁରା ଫମ୍ପା। ମ୍ୟାଡାମ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଭିତରଟା ଫମ୍ପା ବୋଲି? ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ କଥା କରିଥିଲା ହିଁ କଣ? କହୁଛ। ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ମଦ ବି ନିଶା, ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶା, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନିଶା ଭାଙ୍ଗ। ମଦ ବି ନିଶା, ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶା, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନିଶା ଭାଙ୍ଗ। ଏଭଳି ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରେମ ନିଶାରେ ଜମା ପଡ଼ିବନି। ୟାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ହବ ମହାମାରୀ ଏଡ୍ସ ରୋଗ। କଦଳୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି? ଆଜ୍ଞା କଦଳୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି? ମୂଳରୁ ପୁଆ ତ ପୁଆ। ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି 6ଟା ବାପାର ଛୁଆ। ମ୍ୟାଡାମ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, କଦଳୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବ ମୂଳରୁ ତାହାର ପୁଆ। କଦଳୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବ ମୂଳରୁ ତାହାର ପୁଆ। ଗୋଟାଏ ପୁଆ ଯୋଉଠି ଥୋଇବ, ଖାନ୍ଦିଏ କଦଳୀ ଥୁଆ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ବନ୍ଧୁ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ମିଠା ମିଠା ଧୁମ୍ ମିଠାର